sudi manusia, puji Jehovah situpak sudi ulaunmu, ai ditupakon tuhotong tong hangoluanmu, ingat mai dengan basanadoi tomu na sambing do. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, amin martangiang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang, hodona mangatur hon pardongan sari peoni dihami manusia, asa gabe sada daging. Didahodo hamin na jongjong di jolom, mangido ase neroham dohot pasu-pasum, tu anak dohot boru ni huriamon, nanaing pasauton pardongan saripeon sadarion, asima roham, sai urupi manasida, asagabe ripe na martua, jala toktong pasangapon goarmu nabadiai. Ale tondi parbadia, sondangi jala uluhon manasida, asasian nama muka sahat rodi ujung ni parsaripion nasida, toktong dirahuti holong, dame dohot las niroha. Sai tangihon matang yang namyon ale Tuhan, di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si palua hami. Amin. Maredehita sian buku de nomor 25 ayat sada, buku logu 180 sada. Atami ale Tuhaku, sobesi tiopan adana badiai ama dahaoja niha porse aoni. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, perjulu pasatami itu ita sudi, selamat tabaru di ita sudi. Di tengah-tengah di lewat debata las niroha di keluarga besar Tapu Bulun sangoni manulang di nalau majalo pasu-pasu parbogason sertu Riwan Fernando Redondo Tapu Bulun dohot mayani boru manulang SM. Hatani debata sian Efesus
ayat 30. Alai sadok ganup hamu masih haholongi pardihuta nabi songod dirina alai dihabiari paro puanima bawana ujaha solak nari alai sadok ganup hamu masih haholongi pardihuta nabi songod dirina alai habiari dihabiari paro puanima bawana. Hurian itu hatta rumah tangga ni halak Kristen. Rumah tangga na mangulu di bagasan hatani Tuhan Yesus. Jami tadoi tu si pilibiku. Solak nari hudok. Rumah tangga ni si huto Yesus na denggan jami tadoi tu si pilibiku. Manang napiga home saya dibuduk do ijur nama mereng rumah tangga ni halak Kristen Batak ala sekali menikah seumur hidup macai tegas do torang Tuhan Yesus madok na pinadu muni debata dang jadi sirangon ni jolma dang adong sadana tua-tua mengingiton sursar para nakononna manak parburu manak paranak jala hamolateo no balga siada danak tunatorasna molo denggan parang ini anak konai diado panni Tuhani do diado panni natorasna molo mula kamu not tujabu dijahamu surat tulu Yohanes sada ayat 4. Danga dong las niroha na balga sian natoras dukon mangulu anak konna di bagasan hasitong salinay. Danga dong las niroha na balga di natoras dukon ni molo anak konna mangulu di bagasan hasitongan. Di anak konami sertu Riwan Fernando Redondo Tapubolon dot inang mayani boru manulang SM pamasu-masu ono namang dang sunglap dung di pasu-pasu Pitor boy sudi denggan dang adong nahurang daw. Alay pamasu-masu non sonari pasahaton hatani debata asa margugu hamu marsaripe di bagasan hatani debata biar tapubolon inang buru manulang memakai firman Tuhan ini menjadi kekuatan memulai rumah tangga. Nah, jujuni Tuhan Yesus
dihaholongi bawaima pardihutana. Songon Kristus nama kaholongi huriai. Jala mangaleho dirina humokopsa. Laki-laki harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberi dirinya untuk menguduskannya. Jadi panggilanmu na utama sonari. Mengasihi si Maya. Apa itu mengasihi? Nanti kita terjemahkan. Di sudi kita bawa nomor minggu sadarion. Hamu akabawa haholongi hamuma pardihuta munabi songon Kristus maka holongi huriai jala mangaleho dirina humokopsa. Manang nadong di tabunanon, manang hamu naros yang medan, argama baik kamu pardihutamu nabi. Salinai. Dihamu sudia kabawa argama pardihutamu nabi baik kamu. Buasa. Sileo-leo ni debatadoi tuho. Amang tapu bulun. Si Maya ini pemberian Tuhan untuk kamu hari ini. Supaya kamu merawatnya. Merawatnya dengan kasih sayang. Nah, ikobotonnya ke bawah do. Didok debata. Dang dengan bawai pujung. Hubay madibana sada buru-buru. Pangurupi dibana bain akupna. Hata dang dengan tidak baik laki-laki seorang diri. Alani dihita sudah bawa jangan pandang enteng tuinaon. Daki adenggang ngolum molos rap dotina. Sekali lagi. Sudi kita bawa nomor mingguan jangan pandang enteng tuak kaparupuan. Daki adenggang ngolum moloso rap dot parsinodum. Itu dia. Alani arga hobbima pardihutana. Arga hobiba parsinoduna. Nah, molo najulu amang inaang dak poladok sorminan. Dangadok sorminan. Dangadok kaca. Molo nuaing acugariolo hita mamareso adong biru kaca di tas ninangon. Toho menang daw. Toho. Itu dia. Jadi molo na julu, molo na yung lau tu gereja, rak marpakiat do amat tado tinata, dung lau borhat bereng jo. Ngati kosbet tipuson, kita dahamu do tipus. Alana tipuson sa mingguan opname di gijang gilamari. Allah. Ngamarabang-rabangon. Nah, songoni ng amata, pitsinaw nga sa minggu tongop name di tiang. Songoni just na nang law na sida marminggu, buha nga sumad di bereko. Nung nga. Amaido sorminan ni ina, inaido sorminan ni ama. Songoni do noeng. Dangbe
Tu dia lao. Ante. Nah, jadi Allah di istilah sonari mode begitu soni nang maya baru manulang dang nalatu halakan tuh do itu ini dia mode molo neng borhat anon amakta sersanon misalna molo tugas ngapasti adong dinasna ante lengkap imana wah songon boy manyak manu dinas nai panggosokan nai kan songon na manyak manu nah molo nang misal adong marpesta imana tabbani sorminan kaca natin yukmi macadenggado parupuan tampil hirana so cocok go baju mi bapa tu calanami gati jo odoh bereng na cocok pakyom. Begitu. Soni doamu mang manulang? Yakin. Tangi pasoboy nangok kamu. Daho. Itu ya. Tabunay ate. Tabunay. Aw pe songoni do laborhat jole bereng inata do aw. Ibereng songo dia do sarawal songo dia do kemeja baru nga cocok. Tema abuy bela o bapa. Denang na alamuliho tu sada halak na sangat disiplin. Nanti yang sangat taat aturan. Nah itu dia. Una kurangan nih mana baik. Una kurangan. Di sipanganon, di pakaian. Nah itu dia. Jadi na julu dok na kita ngadok sorminan amat taido dohot inat tai masih berengan dia mana hurang. Jala mulu na julu amang inang ini amang tapu bulu asebotoho hari di botoho badak pipa. Holani do na dong badak pipa. Oh, sabur piondak persoalan nih badak pipa. Molo nuai ngadong lulur. Ado los yedo ngadong. Jadi tergantung sonari neng botar peri peniba ngadong badanga. Ngadong badana. Jerak pola amang tapu bulun lu jabe songon na jului dah dakolan badak pipa be. Allah. Nunga segala macam badak boy pakion. Asa angur ripenibe. Unang harapon halak mabain angur. Hodo mabain angur. Ate mangda? Iya. Nagudangan di halak batakon ate. Unang ngarok si palecem. Ate. Unang ngarok si palecem di parumah tanggao. Kalau mau cantik istri kita yang membuat cantik. Oh ni kok pasingok do sudia ke bawah ni halak batak. Sotuk turipe ni halak ko burju turipe mdahong. Ante. Ate amang dibagi amu do. Ibagi molo ngai bagi amu bertobat ate. Batu inatan ni halak so ina Michael Hamu
ido tanggung jawab ni bawa. Mangaraduti na ni Leon ni Tuhan ni. Odo holi-holi siya kuli-huliku. Jala sibuk siya sibukku. Odo dong aku bahagia. Odo dong aku sampai sahur matua. Odo na niliot Tuhan itu wow. Odo pertanggung jawab ponokku suguk di Banua Gijang. Amang. Gabi contoh parsarip yomon mulai sadarion itongane keluarga itongani ulaumu nama cai mauli nanti amang na sutung dia toko parupuani hatuban dah ikom muruk guhala Kristen molo didok murado buru-buru. Kemuruk gue hita. Dang murah buru-buru. Harga hiya buru-buru. Aisyat terus ngisiada bimana di mana. Yakin dawi. Yakin. Di dia mungkin adok sada bawa nasema mastapi natana gabi kepala dinas. Dang mungkin nih. Dang mungkin kamu pilih to Musa ada kepala desa na sayolo memukuli ripena. Tahu mana daw? Di dia pilih to ni. Haruin na tanah holan na ibal-bali. Itu dia. Nah, sada bawa na burjumar saripe. Yakin mau. Paso-paso ni di batade. Alay bawa na takang marsaripe. Abatan ni asbes do tangyangi. Tak saat tangyang atu Banua Gijang. Alay dihonakin, dihaholongi. Leotiki. Nanti. Leotiki. Ngamurano ay ngadong hempon. Mamang ako, inang burumanulang. Adong ko hempon. Nanti. Na, tarlaba tau mulak. Buru petiong mu, olo, ubay tepe. Nanti. Nah, sipatan itu horate, kejutan, alana ditiki mardongan-dongan, adong do spontanitas, olo manuhor saputangan nanti. Nah, pasti do dibotak ka bawai, hutuhor jo parfum dinangi. Nah, ihoy nang buru manulang. Mangad do pihamu ijabu do tamata. Dihamu ka keluarga nadong ditabunan non, rak mangad do pihamu dijabu. Mulai hati majujur hamu. Nariko tan amanginang rak mangad dijabu. Nariko tan rak mangad dijabu. Sianido berengon na jujur amata do tinata manang daw. Narikotan rak mangad di meja. Inang buru manulang. Sutung di doko sibuk. Iko maribar ronong marsaripe do na sumarsaripe. Hiado sahali na marumah tangga. Dilopay mana masih panganonon. Dilopari penaw. Dung dilopa, dihidang di meja. Mga maho bapa, tinggal. Dung dihidakon lai mana tu kamar. Duk sidung ang mga namat tanon, ditadikom masak 5,000. Itadik ko sa 5,000, dibayad ditoro ni piringi. Asiduk ko mga bapa, no nga. Tak pala do komentar ri suami no. Tak pala do komentar na. Diangkat, Pak, ano kepek sa 5,000 son? Oh, gararidaki do yumain. Basa gararomu. Molo dilapos ang unido. Daksay di nga ni parlapoy na mga ni.
Kola di leo ni dahan na ito rita di kodo. Di hamo kaparupuan una songo parlapo hamo maradopon hami ama. Ingot tamu hami amaon, nakpejujut hami diulu namion sudi bertumpu, alay ingot tamu ma. Nagudangan ama manja. Hampir ama manja sudi. Toho manang daw. Toho iyan. Manja do amaon. Harunga tabu si panganoni do honondo dak tabu. Asa haru neleo perhatian tiwana. Jelio kamu rohamu inang. Unang laos di paso busongoni amatai. Alay sutuk pola de beku amang ngate. Dia jari bisuk do mabaca 5.000 sutong imonon. Ate daw. Alay sa di boto hodo na maksud rekotiad do holong ngerohay patuduho noton marhiti pabahenan. Parpudi namo. Totudak kolak kamu na dua. Molo marsari pehamu na dua. Adong dosi matuang. Lomo doroham burjusi matuam tuhoy nang bermanulang? Lomo doroham? Kamu ingin mertuamu baik sama kau? Ingin. Unang lupa ho patik palimahon. Unang lupa ho patik palimahon. Alana suami mon, na tinubuhon ni saday na doon, songko. Tang nama pultak siya buluon. Ikon lamu tabudo hilalaon ni keluarga tapubulo dung roko. Salinay. Ikon lam tabudo pakilalaan ni keluarga tapubulo dung roko. Najulu dui didok. Parmait dong amarbada. Anggo di zaman modern daw. Hormati orang tua. Hormati. Itu dia. Ada mulu gajak sautik. Lalu jamu. Karena baru debita baru. Roma ada dan kisah Kalimantan. Didok, kami mau datang ke rumah bapaknya. Itu huajari. Dan jadi au perjulu jalangomu ia sosimatuam di jalako. Lau tu sidikalang. Duk pe di jalako si matuam asaroho tu so. Sitong ajari buru modenan. Ibagasak kata ni Tuhan ni. Nunga ho pamulihami ho tu tapubulun. Jolo parjulu du tu tapubulu kamulao. Asaroha mo tu manulang. Itu tahe. Nasala ron udah konon. Ate yang dah. Nah, sutung gabi marsak, gabi pedek umur si tapubulu no dung roho. Ante, ikut lamu gajang umur radung roho. Alaniaha, lamu tabu. Ate, dohna mu matu si matuang. Ada lomo ni roha. Jala ikon sangap bainonnya kaparopuan bawa nabi. Songon panguloy ni Huria di Tuhan. Ali di bata sito palangit do tanoon. Hodo nama maretahon parsarepeoni. Leo matod di perbadiami. Tu anak do buru ni Huriamon. Asa margugu nasida. Mangaraduti parsarepeoni di bagasak kolong roha. Asiroha mali Tuhan. Leo dengan di basam. Leo dinasida gajang ni umur. Leo dinasida Tuhan. Ngulu si ganupari. Leo dinasida hagabiun anak do buru. Leo nasida Tuhan gabe sada rumah tangga sada bawa sada ina na martua di bagasan Tuhan Yesus. Pakai Tuhan ripe nai baruon
gabi haruruan nilas ni roha, dinatorasna keluarga tapubulun, songoninang di keluarga manulang. Ali Jehovah di batanami sa manupa maho, dilas ni roha ni keluarga besar tapubulun do manulang sadarion dinamar pesta na sida, manggarar dohot macalu adat. Ramuti Tuhan, songon pangaramutim dari nasalpu, sadarion sa rodina mangujung, sonang suharibu-ribuan na sida marpesta, denggan sudi akan naro, sehat saluhuna, martua na sida Tuhan, songon na marpesta di kana, ala diudut ho akan nahurangi gabesikop di baik ko sudi. Ramoti nang akan na dipiyo tu ulaunon, na rosyam medan, na dong dihutahon dot nakaluat na asing. Ramoti Tuhan. Atong jaloma tangyang nami, na husobaho kami di bagasa Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima Ede sian ina Kamis, Jemaat Khusus Maranatha Tabunan.
Juduti Kor Ama Ajung Mulia Kor Maranatha.
Meredihita nomor 160 ayat sada tabatub. Mardona saribe iba ini tangi hojjal awon hamuma di bagas sarhamuna tan di bata taringot turu di pardongan sarepeon ni halak Kristen dung di tok pada bata jol mai joki bana do dan jadi pucung jol mai hubay ma di bana sada pangurupina bayat dungan aku ni di dok Tuhan Yesus alani ita di konon di bawah doa mana doa tinana patokot dirina tu nyolina nagabisara daging donasi dana dua asadada dua binasida tung sada daging do dong di dok Tuhan Yesus Kristus do kahanuk na paulakon na nyolina ya swalani na marmainan na palakupotsa pangalakuk do na mabuat na sirana atau na pinadungo ni debata dang jadi serakon di colmo tangan hamuma nanidok ni hatan debata tu bawai hamwa kabawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus na makaholongi uriai jala dilehod do diri na humokopsa asa di parabadiai dungi songon ordo hatani debata tu guru-gurui diolo ya kaparopuan mabawa nabi songon pangului ni Tuhani ay bawido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai alani i ganuk bawa iko makaholongi pardi hutana songon dirina iko toktong marroha paturehon majaga dohok mangaramuti songon Tuhan Yesus na majaga dohok mangaramuti huriana akut ni i ganuk maburu-burui toman jala perman marhaba diang dohok marasitoman benget jala marhatan ala bok ay kotsongonido buru-buri maradok bawa bok maradok pon bawa nabi kinorhon ni i dihamuna dua ikut toktong marojahan tuhatan di bata jala toktong martor ni roha dohot maratomanan marsyurupan jala masih tangyangan pasiding masyan mulun pangalaho na soture
Ima gicang ni roha muruk pargabuson akahatan na koras do na sa rumang ni hacahatan. Bayan maholong ni roha las ni roha hadamiyon dohot roha na masipasangakan. Ihutusi hot mahamu ditubok ni roha na gabetadda di parsaripyo muna. Jalabay maholong ni rohay gabe ihot di sudi ulaon nadinggan. Jaladami ni dibata na sumurong siyan sa roha, ima mangaramuti hati-hati do pikiranmu di bagasan Kristus Jesus. Alani hobartuhatan di bata naong binigil. Nunga dia tu sihamu bihatan di bata tarengot turu ni pardongan sarbioni. Namanukun maano yang jumulu dia do pani di bata do di jolo ni Korea na pengudison di Panguli Serturiwan Fernando Redondo Tapubolon olo do ho makajongjokko di julun di batano boto saluhut do di julun di dongan na pengudison na di Pangidoro Hamdo Simayani Boru Manulang SM na nineri mon gabe donga musaribe olo do ho makaolong ibana siya na saroham do mangulahon siya na sa gugum olo do ho marparangi ho parangi na badia rabdo tibana olo do ho mga juaju hagalion na tuksura humurang parangena olo do ho manugunugi mana di baga sa kolong do labas ni roha jala olo do ho marpadan na sotupa paula homu manang tadi konomu ibana pay madisiraka matia kamu sugut molo naung sadado roha mangulis saluhut na alusima olo sa di para guguy Tuhan imam Olo saya di pargogoy Tuhan ni maaw. Namanukun maaw doho diho alinang Mayani Boru Manulang SM olo doho makajongjokko dia dupan niya di bata do di julo niya kadongan na pungudison na di Pangidoro Hamdo Sertu Riwan Fernando Redondo Tapubolon gabe sinodukmu olo doho makaulong ibana sen na saroham doho mangulahon sen na sagugum olo doho marpadan mangaraduti pardonga sarepeumu pabuhala Kristet ko olo doho makaulong ibana ditiki arsak ni roha marsahit pugos manang marsitaonon jalan na sotupa mahiroloko manak tadi konom ibana pay madisirak kamatiak kamu sugut molo nong sada roha manguloy saluhut nay alusima olo sa di paragugoy Tuhan ima olo sa di paragugoy Tuhan ima atong kuleo kami matiki Tuhamu tukar cicin masyado pamam Huleam mayani manulang. Huleam macicinot tu jari-jari ni tangamon. Napa tuduhon hok ni padan dot holong ni rohakku tu hok. Riwan Fernando Tampubolon hubay macicinot tu jari-jarimu patadahon hot ni padan dohot holong ni rohakku tuho atong masilaw na tangan siyamun mahamu pabaho ni padamuna naposo ni debata duaw na mabuan hatana tuhamu di bagasan guarn debata ama anak dotot di perbadia rumadok na pinadumu ni debata dang jadi serangon di jol amin sujud
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di parasorhon madamena tutodim. Amin. Surat Parbagason Amatta Ridwan FRD Tapubulun Dohot Mayani Buru Manulang Nunga Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Sabtu 20 Januari 2024 nama masu-masu Pendeta Autauro Kemtea Bishop GKPI Hatane Dibata Efesus 5 ayat 33 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Maranatha Tambunan. Pendeta Resot, Pendeta Jepri PT Tapubulun STH, Sekretaris Jemaat Penatua S Tapubulun SPD, ditandatangani Natoras Nipanguli .org. Asa mulai sadarion, nungabe sah nasida suami istri. Dua-dua benar. Selamat. Adok siap haji sebelah satumu. Romam. Sebentar. Melihat tema di Tuhan, apa sauton sakap ni rohani anak buru ni huriai, di hamuna dua kardumu di partik kianon. Dilas ni rohamuna, aduh marlas ni rohanang kuriaon, di kebahagiaan muna, dilas ni rohamuna. Atas nama majelis jemaat, pengurus harian jemaat, perhalado do sudi ruas ni kuriaon pasaat Tuhamu. Bahagia Tuhan memberkati. Sudah songot dalas ni rohan ni kuriaon, batu pada bison songot kadu. Berupa Alkitab dengan kidung jemaat dengan harapan bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga yang akan kalian bina bersama tetaplah firman Tuhan hadir menghidupi kehidupan rumah tangga kalian dan lewat kidung pujian senantiasalah rumah tangga kalian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sahalinari pasaat amin. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, marhite persembahan lagu pujian Gemende Kor GKPI Jemaat Khusus Maranatha Tambunan Laos diudutima Kor Sian Sektor 2 STM Dos Roha. Malah gitu bicara.
Korsian Sektor 2 SDM Doskoha. Moralitas yang berwajib nomor 150 siang ayat 10 200.
pasahaton peleatak menata sholat di ulangan Apostel pintu 20 ayat 25 sonon ma dibaritakan sandok kupatuluhon Tuhamu ikon somonido ibang ulau-laun lahu mamurubi agana somarkelo marningon hata di Tuhan Yesus ahibana domado martua ado namangalehon siang nama jalan amin tapasahat ma peleak. Martanya kita. Hamauliatio ni rohana amituhu. Jalo mapilian na pinasahat ni Huriam, jala pasu-pasu may bay panidangyo parsauran, dot pakobasyo di Huriamon. Bay mangulo nami gabi pilian na hinaulomon ni Roham, jala pake mangulo nami gabi tudu-tudu tuharajomu, holong atigora do dami di sadok portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim na badiyay, asa toktong hami madok moliate tuho, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Saya Pinarbadia Mabu. Pengaduan saya sama dosa nami sama panasana di dosa segala satu. Una kami itu pemacuna pada kami siapa aku ayo orang pengajar doa tentangku roh di sana saya ini. Jangan apa Yesus Tuhan mereka. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa tolong setia siap debat amata. Doa para sauran itu di dia mengamuti jalan masuk-masuk sadari roh isali di. Amin. Amin. Dosa bini bang? Dosa ini? Musiknya
Musik bang. Siap, ya. Siap, ini bang. Ini bisa ditambah lagi volumenya. Cek cek. Gak ada tempat. Cek cek. Tata tertib acara tradisi Sangkurpora pernikahan personel Yonif 125 Simbisa Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan. Acara tradisi Sangkurpora pernikahan Sersan 1 Riwan Fernando Tampu Bolot dan Mayani Boru Manulang Sabtu 20 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri resepsi pernikahan Sersan 1 Riwan Fernando Tampu Bolon dengan Mayani Boru Manulang. Pada kesempatan ini pula, kami prajurit Batalion Infanteri 125 Simbisa akan mempersembahkan acara kebanggaan kami, yaitu tradisi Sangkurpora. Hadirin yang kami muliakan, acara tradisi Sangkurpora yang kami persembahkan ini merupakan pelambang dan kebahagiaan bagi kami
prajurit Yonif 125 Simbisa dalam mengantarkan rekan kami menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara yang sudah menjadi tradisi kami agar tetap terjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara rekan, abang, dan adik. Di samping untuk mengantarkan rekan kami menuju pintu gerbang dan mengarungi kehidupan yang baru sebagai suami istri yang berbahagia. Acara tradisi Sangkurpora dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Sangkurpora. Bapak-bapak itu jam lewat. Yang foto ini. Nampuru. Nomor 2 tulangan. Sangkur terhunus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan dan menerobos semua hambatan yang akan menghalangi kehidupan mereka. Adapun formasi dua saf berhadapan melambangkan bahwa pintu gerbang yang akan mereka lalui merupakan awal suka dan duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan saat ini kedua mempelai sedang melewati pagar pora yang mengandung makna bahwa dalam menempuh kehidupan yang baru akan banyak terjadi rintangan-rintangan yang harus dihadapi, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan berumah tangga. Rintangan-rintangan tersebut harus dihadapi dan diselesaikan bersama, sehingga tujuan mulia dalam menempuh hidup baru dapat tercapai. Formasi bermain yang sedang kita saksikan saat ini melambangkan bahwa kami prajurit Batalion Yonif 125 Simbisa turut bersukacita dalam mengantarkan rekan kami menuju pintu gerbang kehidupan yang baru. Dan pada hari yang berbahagia ini disaksikan dengan mata kebahagiaan dan dengan diiringi doa para hadirin, mempelai lepas masa rajanya mengikat janji untuk selama-lamanya, dan ini adalah awal dari suatu kebahagiaan yang abadi. Formasi melingkar yang kita saksikan saat ini melambangkan bahwa di antara kami
yang kuat. Ikatan yang akan mewarnai tugas dan perjuangan kami. Kami prajurit Batalion Infanteri 125 Semisal menjadi saksi dan pelindung agar ikatan tersebut tetap kekal dan abadi. Terlihat sekarang sangkur membentuk payung. Formasi ini mengandung makna bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi kedua mempelai. Dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon petunjuk serta perlindungannya. Pemasangan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian persib dimohon kepada Danionif 125 Simisa atau mewakili Letnan 1 Infanteri Lambok Malau berkenan untuk memasangkan cincin dan menyerahkan seperangkat pakaian persib kepada mempelai. Pemasangan cincin ini merupakan ikrar selalu bersama-sama dalam mengibatrah kehidupan yang baru. Dengan diserahkan pakaian persib kepada mempelai wanita secara simbolis, mengandung arti bahwa mempelai wanita telah diterima menjadi anggota persib Kartika Chandra Kirana. Terima kasih kepada Danionif 125 Simisa atau mewakili Letnan 1 Infanteri Lambok Malau. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Puisi Sangkurpora. Abangku Sertu Riwan Fernando Tampubol dan kakakku Mayani Boru Manula. Hari ini menjadi begitu indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh detik waktu. Senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi kenangan yang indah sepanjang hidup. Namun hari ini hanyalah suatu awal dari suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan seorang prajurit dan suami, serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan kawal bersama. Hari esok adalah kerja keras. Gunakan segala usaha ada di
menyanyikan lagu Himne Bukit Barisan. Dimohon kepada seluruh personel menyanyikan lagu Himne Bukit Barisan. Kedua mempelai dipersilakan menuju pelaminan. Laporan Komandan Sangkurpura. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara tradisi Sangkurpura yang kami persembahkan. Semoga dengan acara pelaksanaan ini akan terjalin ikatan batin yang kuat. Di antara kami, tidak lupa kami seluruh keluarga besar Batalion Infanteri 125 Simisa mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai dan semoga selalu bahagia. Acara tambahan, foto bersama. Acara foto sesi yang pertama, foto bersama mempelai bersama tim Sangkurpura. Waktu dan tempat dipersilakan. Tanpamu menjaga cinta itu bukanlah
namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Acara foto sesi yang kedua, foto bersama mempelai bersama Komandan Batalion Yonif 125 Simisa atau mewakili Letnan 1 Infanteri Lombok Malau. Waktu dan tempat dipersilakan. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Acara foto sesi yang ketiga, foto bersama dengan kedua orang tua mempelai. Dimohon kepada orang tua kedua mempelai berkenan untuk foto bersama. Cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat Untuk tim Sangkurpora masih di atas. tentang terang dan Untuk tim Sangkurpora masih di atas. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu telah memusnahkan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan. Foto sesi yang keempat, foto bersama orang tua mempelai wanita. Waktu dan tempat dipersilakan. Foto sesi keempat pihak mempelai perempuan. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Keluarga perumahan Bapak Manulang. Oh itu. Ini di tulang.
Mauliate pasarwat atau nomor 2 bata. Natotong pangiring-iring nga dihita. Dinamajalo paso-paso perdonga sari peon. Pahot punami dohot. Pahot punami boru. Siap bagas joro ni tuhata marhiti-hiti na posoneng. Alani di bagasan las ni rohanami. Kubuan hami son sipir ni toddi. Ang giat mamaso-maso amat nomor 2 bata. Tubuan lala tubuan sikoru solotan bunga-bunga. Tubuan anak ma. Pahot punami tubuan bobu. Dongan na saur matua. Asasa solo satu botean. Ujok putami sipir matodion. Horas sahat jalagabia. Firma todini pahot pukon. Iya. Batul kali. Songoni nang pahot pukon. Firma tututor din pahot pukon. Asasa solo satu botean. Nunga ujok putami sipir matodi turuna tu pahot punami. Horas jalagabia. Horas. Nyama mual sitio tio ma panggabia tio parkorata. Di mana kau turun? Biar mata sini kau pukul. Jadi pinasaham mak. Jadi lagi dia dapat kelas dulu. Kalau kami ganti PKT, saya lagi atau kami berarti. Kata masuk kan? Otak baju satu. Siap. Tutup ini. Baju mana? Mana? Iya. Jauh lah. Bukan. Film atau ini anak kon. Dengan nasar betul. Maju. Film atau bunga.
Jalan Tuban akan rumah amang. Unang tangis. Tuwa lang na tuwa siguro solo ta bunga-bunga. Tuwa na anak tuwa boru. Dongan na sa orma tuwa. Oras. Masa tangis sa mertua po naman. Asa tagal sa sinabi. Okay, kamay na. Bang, langsung lah. Itu lama. Mana kau yang ambil tadi bikin sini kan? Jadi dihita beda pada waktu ada orang society orang ada para main di hubah-hubah asal termasuk turun kita dihita gopar dia buta sama latu tabuk na belum terlebih beda dihita gopar dia buta rasa pada hari Tangan ngate isa malangsung di bulan Jabu iman nomor turut saat tu nomor maranggi nomor 20 buai dotong ngan utusan alamat jalan tanda ko berita asal tertatur hon lo langsung madi bulan Jabu asuton gopar dia buta iman semanganeng di bulan Jabu langsung ini dong. Itu di sama itu berbaris. Unak saya masukin nota saya tak korahon. Terlumubi mambunan ni hasuton. Oh lo, korang apa udah masuk? Jadi asal matang-tangnya kita percontoh tak dengan majalah seperti itu tak. Perjolo mapaparan hasuton. Bukan ni paparan putih mangain. Rapa manusia paparan putih oputang gurung.
hasuhudon peparna puta pepismanganing rama muse peparna puta putang gurung baru masuk mamuse peparna puta pesidagun hala amasera ide masera suhud baru peparna puta semanganing lima dot opu Panginoon utusan petaho baru masuk mamuse peparna puta pesidagun utusan na peparna apartamu ngada peparna ngadu bisa peparna putang gurung peparna apartamu ngada bapak sisera bahamat ke pepahala nasa peparna apartamu bahaw nak sa limu kumuti isiruan na hinaron marhaliang ma amano pa aka paparaku baru masuk mama peparna puta pusbangauan masuk mau saya peparna puta opulamin manandok mantap bupati baru masuk mau saya peparna puta puporotan senaik bolon do peparna puta hutarait itu rima perjeng dokta masuk mau peparna puta opusigeneng halakat coro baru masuk mau saya peparna puta peparna sama sanyari ingat tamu ngeloja mau lo makatayau peparna putra raja matanyari peparna putra raja nyabul peparna putra raja siboro sok lima nang anggiduli nami silalai rap saudula mahita anggiduli lama jala si Britandi baru muse donga sabol tok ngami si sepul ngadi hasil itu di pengen terlapaman no kamu nusukan baru opus mangani opus dagun usul bebemu jangan lewati opus dagun hamu kalian hamu saya peparan nepu opus sabar ngasok kamu opus manganinya anak tolu opus lapas opus sabar opus pangidoan asal tamu jaya baru muse peparna pucahata pucahata ngade pucahata opu pangauan masuk peparna pulami ngasih berjalan satu peparna puta raja sibaro ngasih besue nah bersama protokol bamba koron ngade hawa mana amin mertua nabang abang amin mertua nah asal luot bang dengan lamang korak masuk ke spiritual di majalah spiritual di hita majalah spiritual di sakulah hulata dihamu kamurunami para dihamu nyalan spiritual di nasa baru nami baru bere nami dongan hamu unak saldo hal masih masa buan ya baru na pesikeneng ngasih baru na pesikeneng ala lebih mana tua tu ke belakang satoki mengatur lebih mana nggak cukup kamu baru nami mencaloha nggak dia bayi namanya mertua bayi nana gorama kau leleta isi makanan masuk anom masih maksud tu petibu edi be tapang tu asal satu tak dokong alai abu tamu be masih dong doh iya bang jadi maulade ma asata jako sarulade horong ni hula jadi di hamusal hunna razari dawa sahuta razari dawa saulaun terlumomi ma di hamusal hunna nasa horong ni hula donami di nama buan sibir todi
tuhami razani pamoromuna ima berkata bulon atar songono raja nami raja bulon perjualan non digora hamima ima hula hula na tua ima sitorus gultom sima juta padiaek sima juta opu juborong duk siringen non ipasahat tami moseng pertikenon tubona tulang nami gultom rap dohot sima juta duk siringen non dipasahat tami mamoseng pertikenon ima tulang nami tabunan ima nasya jajakola rap dohot tulang robot nami sungai tulang robot hudajulu tulang robot nami ima siahan duk sirungen non digora hamima ima hula hula namar hamarangi ima tabunan nasya jajakola si hobing manurung aritonang si tijak butar-butar si majutak merhite amane pangeduan si majutak siap perpestaan ima salitong ni huta duk siruen non digora hamima museng hula hula na poso mangna hula hula anak majai ima marbun huta huruf nenggola muse saragi duk siruen non di pasahat tabima ima tu hula hulai rajai tulang si jaloti barakup ima hutapea rap dohot tulang robot nami hutahayan adorak sostahat non buah-buah nami gora-gora nami ima tu hula hulai manulangan ipasahat tabi manon duk sidungan non tulang nami hutapea si jaloti barakup di pasahat tabi manon tuhamu saluhna nasa horong ni hula-hula nami terlumbobi madihamu tulang nami tabunan Bari hamu tulang nami tabunan nasi jajak kola nasi kopi bet ora mang moro stok anai stok robot nami idea be boleh tulang nami sungai tulang nami sungai oh boy iya aja waktu tidak pun udah suku kau lihat teman tidak susah deh dia mau malu asal boy baru lihat waktu tidak pun itu karena dia mau tulang apa dia nami orang tulang nami isu lo ida akama isu lo ida
nami. Ima hula poso magna ana manjay. Isama partikia tua masa tabi tua bro nami. Hula poso marbun hutahuru nenggolan buse saragi masuk maramura jarame. Gabe majalah Horas mau lihat partikia di masa tabi ma hula nami ima hutapea tulang si jalan titi barakum rap doh tulang rawut nami hutahayan romahamu raja nami. Jadi ala nongro jojo ni abang berut tetap bolon. Tuhita sudah nasa rombongan ni hula hutapea si jalan titi barakum rap doh rajai tulang nami hutahayan doh dongat tubuh nami na tinggal di hutan. Rak masuk mahita raja nami. Asa siap kita. Tapasikop. Taberek pertikianon. Romamu tulang. Ido taberek ke pertikian. Rasikope tulang. Pasikop. Oh. Itu mengadari namu tulang utapea. Rap doh tulang robot hutahayan. Cek. Ududita pangse taber pertikiano. Hula itu laku tabia. Beda bang nah partosi.
Hula-hula nami, hula-hula manulang. Nyombi raja nami. Iya. Atangnya so hotik. Di mana hain no. Oke, ipasatami raja nami. Melihat mak, diamu amang baru nami tapubulon. Gabe tulang gabe. Jadi dihita asa tabege. Dihita rombongan di Nasiam Medan. Ala lumaro gora-gora di Pamorot tapubulon. Asa ison bahita. Diamu tulang nami. Hula-hula nami. Nasodia kamu dari nami, gora tulang nami, tulang nami. Terluwag tulang asawta nami. Ale-ale. Tu salu na bahita sude. Rombongan di Sambera sa Tulos Sanggul. Asa ison bahita. Asa tadaro. Asa tadopi gora-gora di Pamorota. Ima marga tapubulon. Lumana de kami abang baru. Kasih kau betulang. Masih kau beong baru. Mau lihat Nuai pempani nami. Alai nang Roma rajai. Hula-hula manulang. Baik mana hopartosi.
hamusal huna. Nasa horong ni hula-hula nami. Molotung arong nupe dinaso pasahaton sipirito dito hami radede pe hami razane parena komuna wadi hamusal huna nasa horong ni hula-hula nami aira sikope mauliate jadi nuek pe di pasahat kami mempertikir tuamuna hai ngai dia gori plastik tay laking lay Bajono majota bajono. ngai di lakian gori plastik tay lay lakian oh ngadion Wah amang buru. oh nyo lema gora tulang mak Jadi mertangi-tangi amit amang buru. gabe tulang Di hari nauli di bulan Nadengganon di naong majalo paso-paso perbogason bere nami do boru nami ima boru niya para nami manulang siap bagas jorong itu atai marhite-hite na pasonay dison amang boru gurahon nami do perbuah di superitordi tu boru nami do tuhamu padua ni hasuhuton gabe tulang gabe jadi si peritordion tu boru nami baru pengaribuan do boru tapia gabe tulang pasar hamu mati sih si peritordion tu boru pangaratai gabe tulang pasar hamu tulang si peritordion tu paidua ni hasuhuton gabe tulang pasar hamu tulang si peritordion tu na tua-tua ni huta gabe tulang pasar hamu tulang si peritordion tu pemerintah setempat gabe tulang pasar hamu tulang mbak si peritordion haromuan ni bere dot ibe bere name gabe tulang gabe Omma manggohi na huranggok gabe tulang asa gok mapanggabean gok maparhorasan gabe tulang asa gabe pirma poki baul-baul pacalongan tupirna matodita luju-luju nang dot paramota batu sahali bangalu sebenarnya tuh kabete pasapa tuh ulang-ulang Jadi mau lihat tema di penguata di bagasan tikion hamipe sian hula-hula marga simanulang. Gabe tulang gabe. Kami mah tutu si pirnitot di tuak kaburu nami. Na parjolo ugorahok kami si pirnitot di maun tu pai dua ni hasuhuton. Gabe tulang pasar rumah tulang. Na mangihut tu boru nami boru simanulang na adong di hutaon. Gabe tulang gabe pasar tulang mah. Namangihut muse tu boru nami boru na ibaho om masih pernitot di tu boru na gabe ibaho tulang gabe pasar tulang mah. Tu boru si hotang gabe tulang boru si hotang namangihut tu boru nami boru bakara gabe tulang pasar tulang mah. Mau lihat tu boru nami boru si nabela boru pasar tulang nyo si pernitot di oh pasar tulang mah sih. Tu boru nami muse boru si hite nyon gabe tulang gabe pasar tulang mah. baru sama muse gora-gora nami tu
nami dohot tulang nami raza bolon dina mangelik mahami satokin alaninya kapartikian ido ada do saya buat ni bonane asuhutod do ima songot tuani godang nami te dihamu raza di sahuta raza di salon satoki pe lihat kamu tuh kami partikian ate dihamu raza di sahuta raza di saulaun sok songoni dihamu saluna nasa horong ni hula nami mangelik kami mangino mapa betuhamu dia kapartikian memang sesuai dengan pakateota duksiru wanonon langsung ngamahita marsi panganon butima buah-buah nabi jadi nuaik medihida saluna itornakok maina tu jamu sude ulang medi gora-gora asabu nang awal 10 menit beta main sude dohot bas idona di pestahon isa sude madihita ko pare buta sabala tua tapuna wolon nako maina tu jamu asa marpaniara kita di lama buan di anak doho parometa nako maina sude
Mauliate ma di tuhata, mauliate ma di hitau saluhna, setabi godang di luluan na marlas. Dihamu rajani donga sahutan nami, rajani donga saulaun nami, sudita he akatutur rami. Tarlu mobi mai dihamu rajani hula-hula nami. Raja nami, Raja Bolon, opung doli. Upake hami tikiona pala satokin, songon. Paturuh lasni rohanami, imana mabuat, tua di ulawan nami apala diobason. Namarlas ni roha dohami raja nami, diharoroni paru main nami. Ido balgani roha nami, tabah matutu bilang-bilang dihami. Alani dihamu salo natutur rami. Hubuat kami pe songot tuani ulawan nami, marzat tabi hami raja nami. Open waeng, mahami salo na, dia akan marah maranggi, namar dongat tubuh. Songon mabuat tuani godang kami. Ama kuatin nami. Aduh damang majo tu sahalan ya tuma mata nomor 2 di bata. Aduh damang. Mau lihat damang. Aduh damang musema tu sahalan mata raja doh inata sorry pada nalia na humalohon. Aduh damang. Las pasadong na pasadong naik. Ya tema pada nami. Alamar mula do inna lauli marmula do nadenggan. Mulia ni hagapion, mulia ni hasangapon, siwaksoni nang hamoraon. Mau lihat matang yang nami tu debata atau ngamak pada nami. Badang majori kami godang mula-mulai. Mau lihat yang apa dinami? Alana amateri rabara si soban badang ma godak soba-sobai. Baik pada Nabi. Mau lihat mari tuhata bilas nirohanami atong marhitulan namion anggiat matong diharoroni paromain nami anggiat pita-pita nami marmeme di anak marmeme di boru paromain nami anggiat matong asa giring-giring menna gosta-gosta marhitulan tadi bagas atikion hato paromain nami do anak kami mangiring-iring matong marapa-opa. Opena yang apa de nami. Jadi songoni manang dihita hasil ton. Ala nang ngona mangalian naking mangalian kita. Jadi sonari marmeme mahita ama apa de nami. Badang ma bodang marmeme ya marmeme di bori. Parjala ma hasil ton. Badama. So
Mangelik sanoki situ na torok na hubaliang na malakor udang katu 10 menit don asai kora hamil jo nasa boru ibebere rapdo sibatuani burate simpel 10 menit don ibasa hatam itu boru nami sudah nasa boru bere ibebere rapdo sibatuani boru aroma usoro sudah nasa boru nami asal salamu kota murah Iya. Holo. Hita asito di jolo jabu mahita. Isom mahita baru tanah merisi. Taliati kitu nasi sudah menasa boru nami. Boru bere ibebere rapdo sibatuani boru. Ah, hita biasa hutan. Ah. Hiraun nama aset terizalan yang kodanga. Pakai kata pertikian. Laira sikobe sudah. Nasa boru nami bere ibebere rapdo sibatuani boru nami. Laira sikobe son. Cik satu dua. Oke. Ini nama. Berseda mu berseda. Ayo. Jangan lo. Asal begak. Berseda putih. Iya. Ido hita hula tu somma hita azuton. Ido itu persimpangan nama. Ido somma hita iba. Oke. Laira sikobe. Pade nami nama lo. Kalian ngerona mana? Raja memang mau nami pada bang. Nama partosi. Masalah
mauliate ma dihamusal huna razane burunami bere ibe bere rabdo simatoni burunami dengan kata kasatong marbunga-bunga di kamu tangan nami salhuna nasa horo dengan hula-hula buna asima tutur hanemat tanah martua de bataba lam tu gabena masalhuna neni ulai tangan muna dohot neulali pikiran muna alaina mangele ngamama tuhami hami mi hula-hula muna tuhamu salhuna buadi hamu mamere kita tak kepertikian nang rumah kami mana beda hamu razane baru kami anak baru nauli gabi jalah mau lihat mari hamu akan borna misal oh ano pe musing bisa bihamu teh ate ino oh lo jadi mau latih ate di hamu saluna yes hamu gabi jalah horas pada nami nama lo tinawin nama tio di bayar tu paduhatan bayar bang si tio pada mau tuasa tanah bayar pada nami bantu kabel lah, bantu kabel bro, bantu kabel. Ay, vamos la matica.
percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarpun saja badai menghadang, perahu cinta takkan tergoncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanya milikku seorang. Aku jauh dari langkahku. Walaupun ku bicara lelah, ku akan tetap setia. Dengarkan cerita burung, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarpun saja badai menghadang, perahu cinta takkan tergoncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanya milikku seorang. Aku jauh dari langkahku. Walaupun ku bicara
Jadi maulah tema sahali mandok maulah teman mandok kami Tuhan salut nade. Jadi setiap biso dihamu kur DKPI Maranatha Tambunan mengirat Kingan arongina buru-buru akka urusan ni komandan ale-ale dari Kodim Tapsel, Kodim Taput, Kodim Tapteng ate. Dabrem Sibolga sok soni kompi 125 sing bisa teh na mangele macam satu kenate dihamu perkorami le kamu majo satu kin ketinggian awin na tugas ida mendara ina masuk mahamu Sulema nasa ale-ale Kodim Taput Tapsel Tapteng Dabrem Sibolga kompi sing bisa 125 Romahamu Raja Lami. Baik, terima kasih. Sedikit. Maju dikit Pak, bisa. Masih bisa maju ke depan, bisa. Biar muat. Agak majulah sedikit. Seluruhnya lah unsur dari TNI seluruhnya. Jadi mohon izin Komandan, sebagai acara kita hari ini nanti salah satulah dari kita memberikan sepatah dua kata selamat berbahagia kepada pengantin. Habis itu kita salaman dengan keluarga. Untuk acaranya nanti udah selesai. Itu aja Komandan. Untuk itu kami silakan kepada Komandan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk keluarga pengantin. Salam. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati keluarga besar kedua mempelai. Di sini ada Bapak Pati Tambu Bolon dan keluarga besar dari pihak perempuan. Dan yang paling berbahagia untuk hari ini tentunya kedua mempelai Sertu Fernando beserta istri, kemudian seluruh keluarga besar dari kedua mempelai yang hari ini juga merayakan kebahagiaan bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili dari keluarga besar TNI. Di sini memang kebanyakan dari TNI AD. Di sini ada dari Kodim, dari Batalion, semuanya ada, termasuk undangan yang istimewa dari Bapak Pardosi juga datang di sini. Intinya kami mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar dan kepada Sertu Fernando beserta istri. Kami mendoakan juga semoga dengan adanya penyatuan dua insan ini dapat menambah kebahagiaan, dapat menambah keberkatan di dalam keluarga besar dari kedua mempelai. Kemudian tidak lupa juga kami mendoakan semoga cepat dikaruniai momongan. Amin. Sehingga menambah kebahagiaan. Dan kami doakan juga semoga acara yang hari ini dirayakan sangat meriah ini nanti tetap langgeng sampai dengan kakek nenek tentunya sampai maut menjemput.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat sore, salam, horas. Horas. Amang pandenami. Sementara kami Tuan Yesus Tuhan, kamu mah naho bartesi. Aku tahu Kebetulan rodo sian DVC dok PAC ni toba jadi dilihat kami menjawab tiki tu hamu akka ketua Botima.
Jadi melate mah suak songoni mah Hamisian Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Toba medok melate di siala go kodok jojo muna. Jadi tung songo dia venon yaka natupa sifat tahun nami las marwan ya suhuton gabe. Jadi hataon pemeneng penawahon nong jong sian DPC Toba. Jadi ujungi kedua aku mak. Parjul sahali tamadok malati tua mata pardingkan bahasa siala asidot longna wuhita pajupang di bagas salas niroha doh dame nasihat Tuhan imahami serombongan pemuda Batak Bersatu Narosian Kota Medan bergabung dot pemuda Batak Bersatu Nauda Petamina Adong di Baligion gabe tu pengantin las rohanami mernida ulota di partikianon bolo hami sian PBB madokon semogalah jadi rumah tangga yang langgeng dan sakinah ke depannya. Jadi mahamoga rumah tangga salat niroha di joloni jolma terlebomi matong di joloni Tuhan. Sada roha mamotok tujulanon tidak mangulahon mangalugahon rumah tangga muna. Adong do sonare kata songon dalan nami di na mangurubi manang manupagi amuna adong do di patupahami sian anggaran dasar naung tasepakati tungotik susadia pe nabui terpasatami amat tade batamatong napasi kopon pasu-pasuna dapat madihamu songon idok ni situa-tua asa tubuh menetong hausap pinur idolok ni purbatua tutorap namatong diamuna pinopar akan jalan maribur marsangak mayatong jalan mertua seorang anggaran dasar na butar patu pahami hatanya jatuh tua tong madokon dakani jabi-jabin na turating semarlasuna otik susadian na butar patu pahami dalam nami no marupagi amuna amat tadi bautama napasi kopon pasu langsung nimba di hamuna hasuton dina maramarangi takas sepoto hami sisa ada ulau sisa dalas neroha dua hamuna anggiat ma tujulan nyari lam dilihat tu hatta ditabay di hamuna kasat neroha dot sada neroha dapat dia musongon hati ni datuan nama dok nanti dia batahi ni pamarai saudurum batok kamu jalatai di hamuna namarha marang masa manggaran sartai oh sekali emma musik ay pada nabi anak yang macam Baik nomor 7. Aku
Marobian horas mahami bonar jang hasudon nama jalo tubuh matong dihamuskan ni saluhu natong ina mangalean maulate maulate ma dituhata setabi gorang di luluan namarlas ni roha koko din nasi paimaon jojo sialusan di koko muna do jojo muna tuhami punguan sian tonga-tonga ni huriai nunga robe hami mengadopi gokondo jojo muna marsika mai nakiningan dinalawa jalo pasu-pasu parbagason anak ni huriai marhite naposonai macai las rohamuna tongate dilas ni rohamunai hami pe sian punguan sian tonga-tonga ni huriai nado hami marlas ni roha. Jadi dohonon nami ma tu pariban niba selama ma pariban nungatap babe di tonga-tonga ni keluarga besar muna peparam muna nunga marparumai beho sianaka no sailaon nongi persitaho na salelengon dohonon nami ma songon hatan situ atua asa ador hadupang main na tugu-tugu ni lobu ador hati tima patugu-tugu horbo saya nang saur madu mau pariban pairing-iring pahopu saat tu namar nini saat tu namar sosok ni di anak niba dohot parumain di naung majalo pasu-pasu pardongan sari peon sian tuatai marhite naposonai dohonon nami ma atong songon hatan di situ atuai asa pinati ke kujur main na di topi ni tapian manak tu dia mengalaka saya itu sih mamu dapotan parsaulian bintang narumiris main tu pun nasomorop marana kamu rilis marboru atong torop jadi sian tonga-tonga huriai sian punguan para Kamis dohot sian kor gabungan rodo hami patu begihon edde puji-pujian songon patuduhon lasni rohanami tuhamu bonani hasuton jadi noek pe upasatay ma partikinon tu punguan ina parari Kamis parjolo ate anggaran anu pe anggaran nah. Masa olo anjala saudu
toron itu hatta nabediai dengaddo suku kami beremunai hela nami isema sirapotonon nami nagabe haduli di hami di ulot tadi bagasa tikyon di Papua mai di hamu bazani haduli nami warga Hutapea di son ngaroh kami matapotok kamu tung masailah roha nami nunga gudak kujalo kami sinamo ni borutai jadi hoton pasat kami mau song sinamot tung sosadia pion balganang memet tung las maroham halas somma asadapo pasu-pasu diaka beremi hela nami di borutai jadi bagasan ulot to bagasan ko asa sisada boru mahita sisada anak bolo ulaon di ulaw tapu bolon hamuma nagabe hahalulini hal perudul nami hami mana nagabe anggim song nima nangak kasibari mera di haduan di hamu halaluli nami sijalo titimarakub sian hela nami warga Hutapea upasatan matamu lasma rohamuna lasma rohani badan lasma nang rohani todimuna upasatami matamu halaluli nami warga Hutapea jalo Masahabe, jadi mauliate matutudi tu hatta perding kabasa. Songonima dihamu apparasidoli nami marga manulang. Tarida doi pasu-pasu nasihat Tuhan marhite ulaut dia pala partikianon. Tutakas taudurhon nasugut ima bere nami. Helamu burutta. Dinama jalo pardonga saripion sianadopan ni debata marhite huriai. Hinorhon nilas ni rohatta. Dia para nabi nangot takas rohamu appara sidoli nami tumobot hami hahadolimu marga Hutapea ima tulang ni bere nami mauliate mahupasata misi yang giat matutu di ulau sadarion na manguka paradaton ada ni habatahot tahita maradopon raja ni amang beruta marga tapubulon malutuk tukas nasida tuak kaarinahung ihud mangulaw-laon takas metutu ia molo hami di jolo hamuma dipudi ia molo hamu di jolo hami ma atong dipudi di pasahat tamuma ima sinamot di boruta titim marakup tu hami hujalo hami mai di bagasan lilas ni roha di dok na tua-tua sa bagot mana marhalto ni agatam manirobian horos mahami salhuta nama jalo marga Hutapea tugadana ma atong di hamu sikap ni nama ngalian so kani manang dibere nami adong hata ni na tua-tua nama dokon hot pejabui tong ma margulang-gulang isip ya tong di alap berei hot doi tong boru ni tulang aleh bere kami dang iso bere nami do boru nami nek porlo oido tong kotujulo jadi mauliate ma di bere hasian mengahudo naking hot do jabui tong margulang-gulang isip dia lapo bere hot mai boru ni tulang molo rohamu tu bagas nami yanggo nion boru manulangon boru Hutapea mo ate denang da jadi boru nami maho moloro tu bagas nami didok hatani tu hatta puji majahoba marhite deng gabasana marhite ulot dia pala partikiano nunga tuk takas di jalo hamu pasu-pasu pardongas saripiot siamana tamartua de bata marhite tang yang nami tulang muna sayang dia matong rumah tangga na denggak kamu dia dopan ni saluhurut nak kana tua-tua na makaholong ihamu lumobi hami tulang muna bapak muate burute dia dopan makakup na uli makakup na denga maparungga tangu tuatnya tujuan niari tangyang nami doi molodok persoalan dihamu biasa dediakan na baru rumah tangga jala bunga-bunga ni akapar rumah tangga dei ho boru unang itur malujongi ho mangalu-alu tujabuni bapak manak tujabuni marga manulang ikroma ho perjolo tujabuni marga Hutapea asahami pasingo berenami ido dalan naulin tatas buka ulaun ada ni habata hota dia palatikyon asanggi matong marhite tangyang nami di rumah tong parumah tangga muna asa dohonon nami masongkatan na tua-tua asa obumatuna surit bitang madamaris pitanami tangyang nami to matamartua sa di perumah tangga muna tumatong dihamang anak do boru jala tumrihis songanima dihamuna para sidoli nami hongon hatana uli hatana dengan naboy hupatu pahami marhite nang dipasahang pamuhami nagabe apara sidoli muna marhite nang dipatu pahamu imas sinamot boru di boruta
di jalo kami may di bagasan las noroha horas majala gabi matutu jala horas mauliate. Kejo. Jadi songon nambai hata tu bere diba do boru niba. Oti do hataku bere do boru. Ulan rumah di Joshua 24 ayat 15c. Alayang goaud hodong aku sajabu ikon Jehovah do oluan nami. Alay ang goaud dong aku sajabu ikon Jehovah do oluan nami. Joshua bindu 24 ayat 15c. Ima peopamu pausor-husor parangehon di bagasan rumah tangga muna. Asa gabe rumah tangga si tiruon dijoloni masyarakat langsung oni dijoloni Tuhan. Di hobere sauti do hatani sentulang songon pangiduan nabi tu Tuhan tibu mahamu marurat tutoru bar bulung tukijang bardaka tu siamun bardaka tu habirang songon hatani nama tua mak bintang narumis tu ombun nasumborop anak ped hamuriris boru petong torop mbak itu jadi tu lain iba do iboto diba ador halupang tugu-tugu ni lobu hador hatiti tugu-tugu ni horbo penggeng saur matua mak ibotoku do laiku pairing-ring pahopu satu nomor nini satu nomor nono mbak itu so ini mah hata sian hami tulang tapi abang jadi partikenon pinasa ma tu aparasi dolin nami buti mak gabe mak diamu hahadulin nami diamu parusi nami ala neng korra mahami bata potong majalah ulin nami warga utape bae mana opartu sih Jadi boleh hati mah. Tahu di mau lauta. Dia mau hula-hula namanya teh. Tu baru langsung nama tulang. Langsung nama hula-hula. Kami masalah horas. Kita bayar suutun. Itu lengkap-lengkap. Bah kursi. Tapi itu kursi tu son. Ayah bapak tua. Sama. Itu. Udah ya. Jadi kita hadiah. Tasawurat kita. Hudul mah pengantin. Adi paru tu tambah mah kursi tambah ison. Saya terboy no katok paru loso. Dongani mah pasanto tulus pasama do urusena. Ayo batongan itu anak terboy. Itu isya wala penno ni tambah mah
Olah makanya udah pakai kan, pakai audio. Musik. Tidak berkembang. Dongan cuma buka barang. Ya bang. Jadi mulia tema dituhata para sirohana sumurung di nama ngalehon ima arina tiur doho lasni rohana balgai tuhita lai dotto tu ibotokku ima marhite-hite nang tau durhon anak mi nagabe helanami buruki nagabe parume mulai kudotto itu mangidohami tudi bata asa anggia nyan gabi si buat sangap si buat tuo di tonga-tonga ni hita kana tuana asa tabalas ni rohata tujulo anon disialani leku doto itu saunari hubasaha ma buruko tuho nagabe parumemu terlumubi ma tuho itoku hupodai do nyan nyo parumemo di jabuku alai adong haten nama tua nama dokon rabbana poso nasu tubuh lata julmana poso do parumeno mon itu nasobo to agi piga hatarobe di jalan itu mengajuma itu kuda itu tung songo dia mengajuma ho di parumai mi suang songo lima nang dilaiku totong do
si sadaroha hamudoi botoko dinalau memuda-mudai parumai mot asang giat si bolas ni roha si buat sangap dihitakan ada Tuhan tujuanon. Jadi son naing pasahaton nami ma ulos pasamo Tuhamu lain nami nang boto nami asa samot persaulian samok panggawian tujuano dihamu pamuron nami marga tapubolo matutu sayang gia matong si oloya zaron anak tahun geleng tau tujuanon asa si buat tua si bolas ni roha di tonga-tonga ni nguluta si ganopari si sadatangi yang mahita tua mata rebata asa anggiat amata rebata mamasu-masu hita terlumubi ma nang tau durhon nakining tujoron ini tu bagas zoron itu hatai jalan majaro pasu-pasu perbagason na sida siat tu hatta marhite-hite na posonai disahapun amata rebata matong pasu-pasuna tuhamuna terlumubi ma tu geleng tahun buat memahami tulai nami nang boto nami di ini diamu permusik nami naik nami ma ulos pasamoton
Jadi mulai tema dituhata, mulai tema nang dihita seluhukna, diho helaku, nang diho boruku, dinang takas na kening majalo pasu-pasu par bagasun hamusian bagas joro ni Tuhani ados na kening didokon asa ikon pasangapo muna torasmu ninaro na kening disi odo na gabi sada si tiopo muna di tonga-tonga ni rumah tangga muna nian molo hubereng do nion helakon nebur judo alai sayang gi mari pasu-pasu tuata lam tabba mabur jumi hela tujulo anon sangat bain na tuan lain ang ibotokku ido na parjulo di bahini hela pos dolo aku dio sanggia ma di perguguya mata debata ho tujulo anon dinalahu mangulahuni jadi tuho itu baru hasian tepat di juluk kuho itu ahape husurak kena uli yolo holo itu datung na tadaho baru sesed di tadaho do dirim dainang dah pangido aku tuho itu pada demaho na baru ni raja adong hatani na tua-tua nama dokon mulu ogung nama bola di pabua dulu hana mulu butul-butul do baruku baru ni raja iko subuto mudo rohani si matuam dainang da sonari hudo kutuho iko nukolong do loham tu keluarga tapu bolon daripada marga manulang nang songoniran non helakon dang buhi sahalak mabenda dengan di tonga-tonga ni parsari pioni di bahini di hamuna dua marhite-hite nang di jalo hamuna pasu-pasu par bagasoni totong nak ning sedio dolon ingot tamu pasanga natoras muna tongo dipati palimahoni di sonari neng pasaton nami maulus tu hamuna asa doholom ma son ada di nama dua nama doktor para saran ni misang main na topak ni si panggabian tod daging muna matong na jadi sirang tod di muna matong masih gonggo oh matutu asa tubuh mata bisu diturun binasa tubuh anak na bisu mau helalo toru na ulibasa oh matutu pinatiko kusur maitu to binitabian dunia helaku nang baruku mangalaka sa itu si matong labota oh matutu saha ni cholu saha mai tubotian lunga saha di jalamu pasu-pasu par bagason jana lunga tohoni bagasan lasin loha hita dinaung mengadati hamu di bagasan tikion sa matong hita tu panggabian doho tu par horasa oh matutu musik
Jadi songni apel mapel. Jadi songni mahela. Dison dibuan hamido talumobi si matuan buron ni. Om mamadar hela diho. Si buanom mumon muladong tubaradatan. Muladong ulaun akka nauli ditonga-tonga ni margata pubolon. Buanom mudo namang dah. Suang songoni ma muse muladong ulau dihami hula-hula una si manulang. Iko buanom mudo namang dah. Sotung di bakku tu perjudian. Damang dah. Tuah ke ada dus pakai berapa dah? Mulai hati mak. Wah, nengolong merintih. Ido, lasit di hawak kamu waksa bil bantu kamu. Borhak maha boruin nak.
Tapi di hamu, Markas Indonesia mau mendokun hataku. Jadi pertama-tama mengucap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena bisa kita berkumpul di tempat ini dengan sehat-sehat dan juga acara kita ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk Laiku, Lai Fernando Tampu Bolon, walaupun jarang kita berjumpa, berkomunikasi, tapi dari cerita yang kudengar dari Itoku Simaya, dan cerita dari orang tua kita, dan waktu kita pertama kali ketemu juga, bagusnya Lai kulihat dari tingkah laku Lai. Posdoro aku menitipkan Itoku ini sama Lai. Begitupun juga dengan pekerjaan-pekerjaan Lai
apapun nanti tugas-tugas lain ke depannya bisa sehat-sehat, bisa membagi waktu juga untuk keluarga dan untuk pekerjaan. Begitu juga untuk Itoku, Maya di Manulang. Sekarang sudah jadi keluarga Tampu Bolon kamu deh. Jadi harus baik-baik sama mertua, Amang Boru sama Amang Boru. Gimana sayangmu sama bapak mama, begitu juga lah buat seperti Amang Boru dan Namboru. Seperti yang dijaminta tadi, semoga bisalah makin panjang umurnya Namboru sama Amang Boru jika ada kok di keluarga mereka. Jadi ini ada sedikit kado dari kami Ito-Itomu. Terimalah ini. Mengaradi mesan ita pamete pangkirisa dihita aka si jalo ulos sobar nong ihatay ay dia abang sumertua pasah tamu maraja nami ulos pangamay tu amarato masuk mau saya ya siamu mertua dia si siapin nama terus madokon. Dia abang Pak mertua. Masuk mamuse terus madokon sama Lukas. Isaac sih besar nih. Jolosame mana? Bapak ngama ima bapak tuan ni halamu namon bapak tuan nak takas Salimado bang Salimado Kamarai dia dok roha mempersika
Jadi bain na stop alana dongan punguan ni ang ginamion ima makikimanulang alana dong anggaran dasar sekami. Ido ben na dakpola utikipe jala donoku tuburuku do tuelaku manatma disalu na mangula kaulaon. Hamirona sa Medan nakiningan nung adong mangulosi adong hubok kami ulos sa anggaran dasar. Uloson namang bayan jolmado alay sude na mga lipasu-pasu tuwata do. Sianggiat dili tuwata akka nauli na denggan mula sa tikyon sa hatu ari na mangiho. Matutu. Idokon ni akka na matua au si udokon di mula dia kaulahon. Na ujui sikola mu tarlong mabelakku naksoni borukku. Jolo sikola dohamu baru dapat ijazah. Saunari nak kiningan jolo dapat di jalohamu do ijazah baru mar sikola. Jadi nomor keluarga darong natamat. Dukon ni ba oma pesan nami tuamu namar keluarga dangan nomor natamat. Molo borukon yan naulidon. Belga do anggo pangalahonon maksud tu sipak na. Jadi buat kamu may malo-malo mahamu na mga ju. Ate, laku ate. Oh, jadi semua ni ma di angin nami adong tapasat anggaran dasar tuburuta sauna tapatupa dia karena usahapu tuk soni po pasat kami naman tuburuta na tuelata sa ito ba namang goy pasubasuna tutur tubin ni tapian tudia mo mga laka pusima dapotan kapal saat isol satu percaya karas upasat kami sian sude popar si rajuluan saun mamu tu panggabian jala ora soras tong di ramoti betul. Parmusi nami. Baik pada nami tahu partusi. Baik kamu ende si Rajoluani. Baik Rajoluani. Kan?
Tapuji matu hatta paringga basai siala asi dot holongna natotong na mga leho dihita hahipason. Perjolo matu doat tu nami naro sa Medan ima hami di son marga si manulang nira potomuna. Jadi lasro hatta di bagasatikyon ima di nama jalo pamasu-masuon anak do borun huriai siag bagas ni joro marhita na posona. Jadi dang palagurang sidohonon nami tapi ring mawaktu. Ola. Song nari tu hamuna nama na dua. Tu hela nami doho tu boru nami. Nakining nunga di jalo hamuna pasu-pasu siya tu hatta di bata ima marhite na posonai siya bagas joro ni tu hatta. Ima ingot tamu aharo nakiningan idok padita. Haholongi sinodukmu. Inna do hela nami kan? Jadi sidohonon nami songon hata ni tu hatta nama dok pasaha amadalamu tu Jahoba jalahapo si ibana asa ibana paturehon lakkam. Amin. Mangulu hita deportibion dang alani gogo dang alani malo dang alani hamuraon alay aha holan alani asini rohani tu hatta do boy hita marepason omman nakiningan ya nunga 10 tahun na di ito bawon oddo penahubereng pesta na meria asa 10 tahun na alay alanya ha holong na siya debata holong na siya debata do surinay ropa milita siyan luwa portibi siyan provinsi Sumatera Utara. Bangga kami marga si Manulang. Ya hela, bangga kami. Kenapa saya bilang bangga? Itulah. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena berkat dari Tuhan. Jadi sidonami tu hamuna, satahi saulua mahamuna di mangalugahon rumah tangga. Pas doso padokon nai, molo di persekolahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau di rumah tangga 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu aja. Jadi songon hata itu hatta mana songon upasan tua mana madokon. Tabahom. Pinatikon hujur manina tu pinitapian. Tungtu dia pe hela nami, do boru nami mangala. Wali hamo hulana nami. Kristen marade. Kalau sana na bertutulo ka mga mo. Oh, Iba sana orang matulang ate. Orang masuta. Sulema ka stem do punguan ate. Iya, jadi dihita punguat to gas mamoro sa Medan sa berdalam mahita dohot STEM dos roha. Alana hita do to anggota STEM. Sarap pa. Permasuk kita do STEM dos roha.
Tugas memora, guru bere. Rapat sa dalam ita. Tuita saluhutna. Estem dos roha narosia medan. Asa roha ita so masuk maita. Dorama. Sudelo punguan. Setermuluk kita. Estem dos roha. Roma ita son. Tamahata mo tamaisa. Estem dos roha mena. Roma moro. Jadi dihita tugas mamora, siapa mahita, isom mahita, alana dua lihona hita, perjolo mahita mangulosi, baru be STM, balik mahita tukudian mabuse untuk STM, isom mahita tugas mamora, baru bere isom kita. Tugas mamora di son sebelah isom kita, berbaris kita cuma berbaris. Sampai sana bersama. Pagi saya mau sisor. Di baju lo. Along ngarap itu paisa. Bendahara nami. Dihita rombongan nasi Medan terlumubi dengan sahuta asa disok kita marnatapak sesuai itu gora-gora ni dengan saudata. Jadi kita na rombongan nasi Medan idulur unang parah haji dia bendahara angkaran dasar di dia. Nah, sok kita rapat. Jadi sautik marpangido kami satu kesimamora tu kita salahut na STM Besroa. Anak kebetulan saya berhita tong di bawah STM. Yang perjolo mahami dung manguloson sian tu kesimamora baru betu puri kami museng mengutur STM. Anak dua ikon kami. So dia kira-kira Besroa kita. Besroa ta. Jadi narohakku tu seksial tu aparani besi utapea dia mana utapea ini bersaat nak bulan ini dah. Jadi ala tadi Tuhan, ala tadi kita saluhut. Suruhat taleh diulat tersedarion meriah hita sudinai ima barhite holong ni tuhat tadi tu hita bohita manatapak di son meriah dial ni lekudo itu sorodo siap pungat tak tungut si mamoran adong ni pukahita di kota Medan songon napa satu negara dasar ni pungat tak buka biru sada ulus itu omma nagabe siluan ni punguan na boy pasatami tu boruta manang helata jitung sono peneboy tapasatami las marhamuna lay daw ito sigajang umur mahamu alas rohani itu ngatapa keluarga ta martangnya kita tuhani martangnya kita ahane jalur tanyang ta sai ile Tuhan matu kita saluna mola tema dilek do itu ya jesong kamu na dua te kalian berdua ingat itu janji padan dari gereja pesan dari tulang hanya satu. Kalian ini bukan dua lagi, melainkan satu. Oleh sebab itu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu diingat itu. Ya, turu maruhu. Hargai si materi. Ya, kalian berdua harus saling mengikuti apa masing-masing. Ya, selamat berbahagia. Itulah karena waktu dicintanya selamat bahagia. Semoga Tuhan memberikan apa yang kalian inginkan dan yang sesaat mati Tuhan. Kalau teh iman Tuhan kami bisa penguat orang semua kita peserta Tuhan Kristen. Wah, adok siapa nyaran? Syadina, adok Syadina. Anak si Syadhata Maita. Ido tulang. Syadhata matulang. Mameret kata-kata berpikir tulang. Oh lo. Asal saudara pas itulah.
Jalan pulang Mbak. Kami jalan orang. Oke. Mau lihat mana Tuhan, mau lihat mana dihita. Tulai nami si manulang. Disororo kami si atong-atongan estemta songon pasato anggaran dasar. Sesuai do kesepakatan. Mana semua dia berupa non nabuta pasata itu amu sama orang anggaran dasar. Jong-jong ini duluan. Untuk semenopin lagu terpasat kami dapat media musuh untuk jadi tua kali Suna. Jadi pertama Oke. Imatulaya deh. Tonari tuh maya. Mekke joho. Idotto. Ison las rohanami. Ale pekerja kuno makatain non roin ne budia te bersorak ate. Iya tulang kan? Las rohanami di naung marjalo pasu-pasu berbagasak ko siat bagas joro ni Tuhan. Hata ni Tuhan nama dok di Yeremia. Dan apabila kamu datang berseru untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkannya. terdekat teruang menjetong desa Maduma upasa tami tuamu ulos nagajang darah setua Prabu amata di Batama napas kopon asa haus mertoli do tebak ni paraparan gajang mamurmuna jaleling mangulu dihaliangi torop akapop saat sulut inogu satu botian di Tegaras duk simpul kan sadarion saur gajang mamurmuna jaleling mangulu saat matu penggabian jala horas adong kobe unak saka daerah si kobe adong kobe unak saka masuk lagi halaga jala abu musik baik kamu orang-orang dairi baik na fartosi
Hatiku
Wah, kita goyang pengantin. Vamos, sahabat kita, nomor untuk Cina udah sepas. Bang, Lihat mak, dia udah masuk tanah aku. Tanggal 20 selesai.
Karuna mereka do. Ido. Karuna me. 52 ulus. 52. Oke. Pasah satu lama. Pasah bakal do. Ayo hormat foto. Makaro sudah maya, songsongnya tu era deh. All urus 52 leparol. Jaha mamar gowar di sono. Dah. Oke, dia mah ahli ulos. Ambo karunia tulang hirajaran kok. Ido ulos dong. Oh, dia mah tulang. Oke, abe. Oke. Lanjut matulah. Tolong, dia mau baru nabi. Saya simpan dong. Adik-adik, bawa dulu ke rumah ini. Bawa semua, simpan. Lanjut matulah. Ay, baik cerita, ngajak sa bolas. Ay, kumang salay ba? Jesong ni mah. Gorau tulang mah, gorau. Anak tu kita di roham. Oke tu nunga bek angara sikko beula. Sikko beula. Jadi doton di hamu tulang nami, hula-hula nami saluna. Mulai hula-hula satu bijak, satu mau nyari nami, ora tulang. Seri pengkora mau bek kamera masuk kamu. Terlalu itu tulang nami, hula-hulai bukur, doh tulang nami sinaga. Rak masuk kamu hula nami. Tu kamu hula-hula horong tu hula nami saluna. Udah kami mah partikian tu kamu. Hula-hula na nong miguari ang beruta nong mijo rumah kita esok. Di bezel. Sasia. Apa dulu, Pak? Oh, lo. Kita kata orang kan masih tulang, saya dalam tulang, Dapat kacang-kacang bedo tulang. Aku bilang nanti apa sepatu. Dia berjolo melatih medohon nami itu Tuhan. Di hamuna di boto nami. Lasrohat tadi sadarion. Ala naong marhasohotan bire nami. Asimaroni Tuhan sudah tangiakta sa luhutna. Segijang satu toru sesahak matu pamatangnya sida di jalu Tuhan. Jadi di hamuna ibu to kudoleku rodo dami duntuangan ni pesta ni bire naimon. Ba sedohonon hami mahata antor hadukka ma tokutung lumbu. Nangdang pepeng sarama tua ma lekko ibu toku uhut pangiring pahopu. Bayi mahata ku tung na jepepe say unang mahurang pas-pas ni Tuhan tuamuna. Jadi tu bere nami. Audang pala kajang kata tuamu. Tulang. Jadi adong dohonon aku hata sautik batu tujulu nina hamu tudulok nina hamu dapot mual natio tuturuan hamu dapotan japal lemak. Jadi molo neber kelargon tujulan eron molodok kamu sada sibuan naik sada hamu sibuan molo sibuan adok kamu sibuan api sada hamu sibuan naik. Berarti melodok kamu namuruk le mere salah satu lah yang bawa dame dah. Nah, jalan melodok kamu neng muruk ba jolo bertangiak kamu. Ima pangidon nami tulangmu. Jadi sebelum pasal melodokku boleh sigala-gala ma panceket ni sakius. Batu dia hamu mangalak kamu bereku na dua. Saya totong ma muri ramoti Yesus. Baik. Ima tarong mana baik. Oke, langsung mah. Jadi ya melihat mah dia kamu tulang nami orang ni hula-hula nami saluna. Nung sa anong pasata mulo semuna tulang tu beremuna lasok maju kamu di barisan muna nang rohami mana putok kamu. Songod dia penoni las marwani badan las marwani di muna kana tulang song ni masaanya tanami jalo kamu mah pitau mah godang bahasa nulo semuna. Baik pada late mah among bro. Jadi yang kau bere ulus
Ni bain ni halak kita do na jolma don. Jadi pasur nami pakai mengelusi badan moda anggo na mengelusi toti Tuhan tado. Oh, betul. Jadi musik baik pakai kamu entena kasihnya seperti sungai. Ya, kasihnya seperti sungai. On maboru asian naburuju mulai si anak boru mulai dan aku saunari wa o marumah tangga basetong ma unang moru haburjuan meida boru burjuo tu hami sudena aka orang tuamu lobi songoni mabain burjumu tu aka si matuamu sudena da on sauti o pakaian hulean pakaian sari matua mai sat di hoda boru. Jadi sang ni mak dia mu baru musik nami. Asabur kami nalaho manop-manop bahula-hula nami. Baik dah mau musik nau partusi. Baik, boleh lebih baik.
Sony ba, abang uruh pasal tani ba. Juru mano hula-hula na tua-tua. Ima si Dorus, Guto, si Majuta Pandiai, si Majuta Opo Jomoro. Ibang langsung masuk. Ima hula-hula nami, hula-hula na marang-maranggi. Tabunan, si Hobing, Manurung, Aritonam, Botar-botar, si Majuta, Marhiti Aman Johinuan, si Majuta, siap perpestaan. Sial litong ni huta. Soksoni madiamun. Hula-hula na poso, mangna anak manjay, ima marbun, huta huruk, nenggolan muse, rap dohot saragi, roba kamu raja nami. Jadi alasah bertekeno tuhita. Asa tapajonok ma. Memang sangat luar biasa ro pesta ni memang beruto, benar-benar marpesta. Jadi sebelum masuk tu barisan, badi hita hula-hula akan tua-tua. Dos mata hita, sisa dah hata meta, malate badi hamu dong hula-hula. Badi hamu akan dong hula-hula sisa dah hata meta. Oh lo. Jadi malate mak gawe tulang. Tapuji ma Tuhan. Alana didongani do ulota na mamuhay sa ato na mangunjungi. Disyalani dohonon namin secara khusus tu pengantin mak. Jaga kalian lah rumah tangga kalian, hargailah asaboy di jalohamu naulina denggan satu hata. Di tangiang ni natorop bahkan 2000 orang hadir di pernikahan munaon martangiang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Disialani didongan itu hatta mahamuna asang gia dipergogoi dijoloi nang perdalanan ni daging dohotot dimuna. Dison pasaton nami maulos siga jang rabu. Paritia don alaya mata debatado na pasahato paso-pasona. Disialani lasmar rohamuna dohonon nami mesok ni dok ni tua-tua sah ni solusa matubutian ni tigaras. Upasahat kami ulos siga jang rabu. Saha mahita panggabian nang nak tupar horasan. Amak pandemi badamang namulinay. Sa tabi di hamu raza nami. Rabi ang baru. Duksino nganon di pasahat tamu ulos tuberemuna kembali mazor razai tu tempat semulate. Molate ang baru molate. Pada nami baik nama besi.
Madi hamusal huna ditulang nami napas hato ulos nagadzang ulos itro rabu anggit matang mangasi amat tanah mertua di bata di pasawat masalhuna yang kasakan erone raza nami raza bolo neng ramahami marsoba tujulune razai marsoba 10 jari-jari pada 10 sadao si majujung ada waktu hatani na tua-tua tong namando dak sudah indah puluh nato sakut pelia dak sudah tanu raza nami mangulaun ada napeto pambanan nami otik sosadia pada nami namalo saya sepahami tulang nami badabang nama rejim.
Sudah ba? Nasa horor na. Asing itulang namin. Utapia sa kola. Ada sepuluh bere. Suak somoni diamu tulang nami. Siahan, kita julu, sungai, isomba itu. Pasu-pasuan tu tau punami si Fernando hamima Fernando tulang ni opungmu ima siahan na siya pedoan mungkin ita dahodaw na sa lilingon tiki sikola robiho jadi si masa toko tu ho paupu odo si dohonok tu ho nakian nunga di jalo kamu pasu-pasu sian amat tadi bata marhititin apa sunai ima peo pamudi bagasan rohamuna asa gabi rumah tangga situ rok kamu di jolo ni bata terlumoi ma di jolo ni salhut jadi asal hunan na masuk kon na tua asa pinat tiko kuzur mena tu tau pini tapian manak tu dia bukan mangalakha tu sima tong hamu dapotan aka persaudian asa emis tabatua mena perlinggungan ni emenamok dekinamok amat tadi bataro silat tua saat mahamu tuhamu salhut na akabaswasuna itu kami do ulos nagacang sitor rabu tuk songot dia be ulos na pinasata namion tuho bopu bereng masyan ias nuruh nami nalapasaton songoni mahata sian hami tulang nasihan sesepeduan hatai tataban Tuhamu tulang nami tu jujulu alai di sedoamu bere pasat tabu tulang pasu-pasu tu popomu Kamu lebih tulangmu nak. Sata bigorang di loloan namarlas ni roha. Nakiningan nunga majalo pasu-pasu perbagasok kamu siap bagas joron itu hatai. Baik kamu mai gabetiang di tonga-tonga ni rumah tangga muna. Si habiari Tuhan mahamuna ate pahupuniba. Asaboy matok-tok tutu ibagasakahi pasoko. Madalani akka tugasmu. Dam ditabay Tuhan dihomu saya pahupu pangkat. Dos rohamuna nama rumah tangga. Olo pungim. Songoni nang di Sitapu. Bapak ni Siando. Supati. Olo ala
Sa jojo mahita naik pajupang sa jolo jabu nami to takas do huilalahon burju do ho namar tulangi. Anggia mailo Tuhan ho hipason do ho gajang umur lam ditabay debata rejeki. Batu. Ador hati tinda patugu-tugu lobu. Ador halu ka patugu-tugu horbo. Nang naksaur madua maho itonan pairing-iring anak pairing-iring pahopu. Sahatu namar nini, sahatu namar. Sonari pasahaton nami ulus tu pahopu namion. Dang na mangulosi todion, mangulosi daging, anggos ulosi todi Tuhan debatado. Asadao nasa ragami parmaran. Amin. Saha ni solu sahatu botean. Pasahaton nami uloson manak tersongo dia pion lasma rohamuna. Saluhu mai tahun sahatu panggabian saha natu. Tidak baidongan. Ida pangarip puri narawa tulang nami nahira isi tulang nami sian arong setabi tulang nami sungai gabi bacalah horasin lang aperjulo laki. Jadi saunari sa matuhita ko paran do tutte saja kola. Kumasa tami majo parjolo tuhamu boru bere ibebere. Saya dah hata main natulah. Gabi main jalan horas. Baik kamu, kira muna, anak muna, anggi muna, baik kamu. Ngapalay doko serero hata natulah. Jadi mana tu dia tulang kami. Fernando. Otigo hata sinoroku nakinung atakas akahata pasugabi horas nong cinalom. Jadi hata na pertolongan hata na perpuri ima ingot bagas kiren ate. Maule ate sonari tu hita ma. Uparno tutte saja kolas jok songoni diamu dong asanga paran nami. Kuparno tutte puraja wasa. Panggiluan nami baik kamu hata pasu-pasu tu bereta siak kamu kuparno tutte puraja wasa. Saya benda. Maule ate. Hita kuparno tutte saja kola. Ala toro pita no ang iso mauliate mari tua mauliate mari ta saluna toro pita no ang iso roro setara perserahan dua perjulu maju pasatu tuh doa udah ala roro ho dos baroham do amani Kristi. Jadi mauliate mah di ita popareno puta jajakola buah amate mardo mudi tiki musai. Oh, lo tulang. Setabi godang luluan namar lasne roha. Dison di berenami do borunami amane Fernando rohami tulang muna tabunan. Dohami marlasne roha. Tarida dui didahami. Kolong mina martulang di batu dohodoi. Sigajang umur maho bere do borunami. Asa dapot son hatani na tua na madokon. Ador hadukan na patugutugu horbo ador titi patugutugu lobu. Nang son martua maho bere doho borunami. Bayri giri pohobu. Sahat tu namar nini, sahat tu namar nono. Lasima di bawah punami na dua. Marlasnya rohahita pohobu. Adapot na pinarsinta ni rohami. Hok maho dihotuomu las roharami ako pungmu majalo pasu-pasu pardonga sarepio maho sebagas joroni tu hatay marhiten aposona tagyang ngami opungmu rumah tangga situ rumahamu dijoloni masyarakat dijoloni keluarga terlumobi dijoloni tu hatta. Asa dapot son hatani na tua-tua na madok. Asa digijangin na rirang dito rumah panggonggoman. Badamuna na sujadi sirang. Todumuna masigo. Asa tuwa lala tuwa si korong di dolong ibu rumah tua. Tuwa nana atong hamu tuwa boru. Dongamuna metong saurma. Saha sulu. Saha tubotean. Di masa tamen nulus na gajang. Sitoro Rabu sahat mahamuna jumalo hagabeon jumalo parhorasan jala totong di ramot itu jadi songoni mahata siya kami naro siyan pangarap Tuhan ba gohidamang ma hata pasu-pasu tu paragalikota siya buti mau oleh hati amang udah jadi bawa udah
Dono mudo hata sakababa tu bau pum babauda. Tole ma Babauda. Oh, gabi majalah orang. gawe masalah orang. Jadi na utusan sabora basogit alai sondo tu abakku. Bama abak. Bola temang jai pasatu tu abangmu. Aku sih bang merdu mutu kita ngalaruk mah. Ida tulang. Sudah kita nggak tua. Oh lo. Saya ada kita mang. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema di terus selalu na. Songo pangi polisi kami. Kamu ngasarubat tuh kamu. Ngasarubat tuh kamu, saparugan. Ngasarubat tuh. Mau lihat tema di selalu na, mau lihat tema di tuata. Songo pangi puli dapola kacang bedonon nami. Diamu lae do Dio bere Fernando mulai hati mani Tuhan saya yang giat mak dihita tujuan narong go parane puta jaja kola diamu do aka bere nami bere ibe bere mardos di roha hita saluhuna sadaro hata tu dolok tutoruan asa ditabai tu hata di hita pasu-pasu Matutu. so hamu bere tu hamu lae so hata ninda tua adora lukang ina tugu ni lobu adora titi tugu ni orbo enggek saurma tua hamu lae do tamu ibotokku lao pang dimun saluhu na sude param munai satu namar nini satu na Matutu. so sangan ni matu bere Fernando song hatanin da tua do orang itu laktong binati ko kuzurin nari juruni tapian tuk dia pe obere mangalaka do boruku boru malulang imana totang boy tong wangka pame tabuna boru nami boru tabunan saya tok tong mamu da botan parsauli sa main da solu sa matu botian sa main da otsalu na tumalo panggabian jumalo parhorasan apa denami anak pasatu terus pangami tu bere nami on baik damang ma hop na Satabi dia mau pada name. Duk sino ano di pasata mo ulos nagajang ulos itoro rapo to beremuna dia mau tulang nami kembali mo sa ketepat semula te tulang ate. mau lihat dia mau raja Baik pada name na parosi. satabi ala soni kurang kopi abe sa tekan nai nanai kurokone Barnando bere nang Roma katulangmu ako pungmu lau pasaton ulos nagajang ulos sitoro rabu saya gajang mau umurmu bere do toboru jala sitoro pinopar mau tujuan Matutu. Baik pada name. Baik na parosi.
Jadi jadi hamu raja nami raja bulong inang rama hami marsoba tujuluni rajai 10 jari-jari ba 10 serasi manina ada waktu hatanina dua-dua tong nawandong dak sudah ina bulung atau sakop balia dak sudut tabi raja nami raja bulong mangulahun ada doum nak betong pabayan nami otik susah dia pada nami nama lo asai sebahame jo tulang nami on pada bang jo nahau partusi. Bye bye bye.
Tangan nami, dorong nami matok song ni doni situ tua. Lomak masih lecuang, lomak sobinabuan. Tutulia bentuk kamu mangalaka, bere nami, amang baru nami. Say lucu-lucu mah di amuna apa ngomong. Betul. Sama na sulu sama tubutean. Sama itu selalu na jumalo pakabian, jumalo paro masalah apa kami? Tinahum wal tio bina itu panuatan. Baik damang magodak si tio pada buah emang matu hasat. Baik pada Asara kudur hitam menghadapi gora-goran yang mangburutta. Ngadiak kau dopung bapa udah esok maita bapa. Ido. Nah, mengarah kita. Buka. Jadi mau lihat mak perjeluma hupasat kami tutulang robot marga utahayan gabe ayo tulang robot utahayan dia dong Allah serta betul. Jadi mau lihat mah di Tuhata mau lihat mah di hita saluna sian hami tulang robot rodo menghadapi gokodo jujung Tuhamu ibebere nami tapu bolon sondok ngina tua-tua itu dohoro nami dia mual di sumur gajang mual di aik di bodar di pasu-pasu amat tare batama hamu si gajang umur jot si toropi tupa hupunami nama buka parrumatan kawan dari baru selamat berbahagia mas sian hami opung muna asirohane mata mertua bata bahagia hamu dohot keluarga nasakina amin. Songoni mahata sian hami tulang rurubut ditabai tulang sejalo titim marakuk mau lihat ina matulang ya, jadi adorak sa husip puli hami asa jumulo hupasat kami tu boru nami boru tapea mardos nitahi mahamu amang boru ina main sadahat amana tulang adong do ate behado honon na hata tu pariban na irate
Ido. Hina mahina tulang. Hata nama. Sisara hata Wadi mahina hamu tulang. akopung. Babauda. Ido. Mau lihat emak. Tapusi matu hata marhite deng gabasana pinita ni ulaw na marras ni roha. Di lain nami marga tapugolo doho di boto nami. Huidahami deng gabasa ni debata marhite pasu-pasuna na balgay. Naoktajalo di apala ulota di bagasa sadarion. Marhite na majalo pasu-pasu parbogason ianak komu parumemu berenami burunami. Huilalahami jala hubere kami do inak kaning torop niaka na makaholongi hamu. Lasongonima toropna akajol manamat nang yakok kamu. Sayang dia matutu marhite ulaw ni habata hotta nokta patupa las ni roha dia pala partikyanon jala ido na hupatuluhami hula-hula muna marga hotapea sayang dia ma sahat songok ni dok ni hat na tua-tua asa hador haduka matok tugu-tugu ni horbo ador hatiti ma tugu-tugu ni lobu tang yang nami pita nami tutu hatta nang saur matua mahamu lay doho ito pairing-iring pangopu sahat matu namar nini sahat tu namar nono matutu asa tubuh matong hausi martolu toho may didolok ni panaparan tangyang nami pita nami tutu hatta toho malay kudoy tokku si gajang umur leleng mangulu jala toho si toro bopa matutu songoni manang dibere nami nahan diburu nami didok hata ni tu hatta di pesalme 110 tului. Puji majahoba ale tordiku jala unang halupaho denggabasana. Denggabasani debata naung di jaloho bere doho toburu. Marhite pasu-pasu na balgay dia pala partikyanon. Dinamamuka parrumah tangga kamu. Nung atuk takas di jalo hamu pasu-pasu siya tuhata marhite huriyay na sugot. Hobartu ada ni habata hotta. Tapu hatu pada di sosal hulas ni roha. Sehingga matutur rumah tanggamu 7 lanon hinorhon ni tangyang ni hamisa lu na makaholong yamu. Asa jupang masongkata ni si tua-tua madohonon nami. Asa takki majala ulubalang galinggang majala garege. Tangyang nami pintan nami toho mahamu atong. Setubu madihamu anak si partahi jala pangulubalang si dahot boru parmas doho pareme. Asal lomak masih juang lomak so binabuan. Tu dia hamu mangalaka setu si madapota parsamo. Matutu. Dison hubo kami do ulos nagajang si toro rabu. Gabar ni las ni rohanami, gabar ni holong nami. Hobar tu ada ni habata hotta. Naso maralo tu adopan ni debata. Sayang dia matong molosongoni penaboy hupatu pahami. Lae do tamuto las maroha muna majalo didok na tua-tua titim mana tinopa ni golak kuma pangarahu na songono pena ulos na boy hupatu pahami debatado angko namang bohi pasukan amak pada nami nama lo neng romaham pasahaton ulos kerbak tu beredo dari tiamu pada nami teh dungi pasah rasaino tulang nami non imaka ulos nagajang ulos terabu tu beremuna kembali baca museng ke tempat sabula tulang ate gabi amang bola ate pai makade na menawar
Nak pinasahat mo na tuhami terlumobi di bere mulai saya ulang metong uba saya ulang metong mose ada mulai pedihamu nasa tulang nami hutapia raja nami raja bolon dinang rom hami mersoba tua do puni razai alaya do hatari tua tong naman do dak sudah indah puluh ada sakong palia dak sudah raja nami hami mangulaon ada do lak petong oh ada sedia pabaran nami pandai nami nama lo asal hai mersoba tujuh lele rajai imah hutapia ram do tulang do nami pada mak na bakusi
Las itu turo. Marbunga-bunga tangan nami diulupi hamu hami marhiti hebe. Sayang dia matutu di balos satu hatta pardingga basa itu hamu saluhutna marhiti tang yang nami. Idok na tua-tua satu sangkar aporik tulubang masa tua. Sinur na pinahamuna gabi atong na niulamuna. Asa bagok na marhaltungan dia kata ni Robiang. Horas mahami saluhutna hula-hula na majalo. Pada nama atong dihamu sikap ni nama. Asa saha-saha ni solo masa matubot ya. Manopi-nopi siya tiga rasaha atok tutaw sila lahi. Pinita ni ulota sa daryon. Saha mahidala salu na leleng mangulu. Saha matupang gabi. Saha manaktu para korasan. Amak palday namin na malo. Asa tinawag tiyo binay matupanuhatan. Baik damang magodang si tiyo-tiyo los padumudamang matuhasahatan ni. Baik pada namin. Langsung main dulu dihamet yang bro. Los manugu nami ro. Jadi mau latih tulang. Jadi mau latih tulang. Kusukul langsung muna na suuton. Kete bata tulang raja nami raja bulon. Unang gabi masalahan nung kami dulat nami yon. Mulai kasih songro tulang. Karena polai pasangan kami di dalam banugo beranda. Alain na bomen no tulang, usang nga tujulo man no tulang, sang maka ulon nauli, ulon na dengan ada tulang ate. Dami ang murba. Mau lihat itu soro. Jadi di hamu raja di hula-hula na memolong ate. Asal tahu di musik ate. Boleh sak kami orang ni hula-hula era si kobe. Asal kalau juta oleh. Oh, tu lah. Jangan buat selang sejauh. Pasal tabik tu bulan-bulan. Babillah aman kena mana kawan kita pelaminan. Kita pelaminan. Ido, suak-suak ini kita dong sahuta, dong saulau, di somma kita asa tauruti ulota, tarlemo bima di hamu tulang nami, ima hora jala bapka di somma kita, barjula jabu, rabdo asudah.